Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zambi bin Zakaria, nombor metrik B08191038. Okay, saya akan menerang mengenai source code mengenai dalam lab 3 repetition control technique bagi subjek programming fundamental. Okay, arahan untuk kita buat pada lab ni adalah diberi satu source code dan kita perlu boot dan run source code yang diberikan. So masa kita type baru, pergi kepada code block, new empty file. Pertama kita perlu masukkan dia punya arahan proses, iaitu kita kena masukkan library hash include stdio ni adalah standard input output punya library hash. Okay. Untuk mengelakkan ada berlaku kesilapan apa nanti ataupun crash di program, kita save dulu pada program kita. File save. Okay. Yang kedua kita masukkan arahan library dia. Untuk masukkan library adalah hash include standard library hash. Okay. Okay, seterusnya masukkan arahan fungsi utama kita integer main, ni format dia, kurungan. Yang selepas integer main kita kena masukkan curly bracket, open curly bracket dan close curly bracket. Jadi apa-apa kita punya statement mesti ada dalam badan integer main ni, dalam fungsi utama. Okay, pertama kita declarekan integer hours. Ini merupakan declare, kita perlu declare sebab kita nak gunakan pada kita punya statement di bawah nanti. Kalau kita tak declare yang ini semua, nanti kita tak dapat nak gunakan. Okay, hours number underscore employee. Okay, dalam C kita tak boleh guna spacebar macam ni, dia akan jadi error. So mesti rapat ataupun kita letak underscore number underscore employee, comma count underscore employee, comma individual, dan kita bertindak. Okay, ini format dia. Kita boleh juga buat, kalau tak nak buat strict, kita boleh buat di bawah dia kita boleh buat int declare satu-satu, int number underscore employee. Tapi bila arahan dalam lab sheet macam ni, kita ikutlah arahan lab sheet. Okay, yang kedua kita guna variable untuk double rate, dan untuk rate. Untuk pay kita guna untuk pay dan untuk total pay total underscore pay. Kenapa untuk rate kita gunakan double, pay pun guna double dan total pay guna double? Sebab beza integer dengan double, integer ni nombor dia cuma boleh dapat daripada nombor negatif hingga nombor biasa positif, tetapi double ni dia boleh pergi kepada titik perpuluhan sehingga 15 titik perpuluhan ataupun lebih kepada 64 bit. Kalau kita pakai float cuma boleh sampai 32 bit sahaja. Okey, teruskan kita punya. Jadi kita kena declare count underscore employee sama dengan 0, individual sama dengan 1, total pay underscore pay sama dengan 0. Okay, ini semua kita akan gunakan masa arithmetic calculation nanti di bawah untuk increment. Contoh, bila count dia mesti bermula dari 0, individual tu mesti bermula dari 1. Dia tak boleh mula daripada 0 semua. Nanti saya akan tunjuk di bawah dia punya coding dia.
Okay, sekarang kita akan masukkan printf. Okay, format dia kurungan dan dua koma di atas. Type \n ni membawa masuk satu new line dan kita nak print tanda tambah ni. Okay. Okay, dan di ujung sekali mesti letak semicolon untuk format dia. Okay, kat sini apa yang kita print, maksudnya apa yang kita print dalam kurungan ni dia akan print tambah simbol tambah, dan sebelum print simbol tambah dia akan pergi new line, maksudnya satu line ke bawah lah. Okay, seterusnya kita printf. Okay, kurungan tanda dua koma di atas \n \t. Okay, dia punya ayat dia application to calculate total payout. Okay, di ujung sekali mesti ada tanda semicolon. Okay, bagi untuk printf yang nombor 2 ni, dia akan pergi pada new line dan \t ni membawa masuk, dia akan tab di tengah. So daripada kiri dia akan tab satu tab di tengah, baru dia akan keluarkan, dia akan print application to calculate total payout. Dan seterusnya kita akan printf. Nak buat dia punya rangka. \n satu new line. Okay, seterusnya kita akan printf lagi satu untuk minta user masukkan input. Okay, 2 \n baru masuk 2 new line, akan ke bawah 2 line. Please enter okay. Di sini bila di print out nanti, print pada skrin kita, dia akan paparkan please enter the number of employee titik bertindih. So nanti user akan masukkan data dan data tersebut kita akan simpan melalui scanf. Scanf, kita ambil %d, format dia untuk decimal. Okay. Decimal ni user akan masukkan nombor, kita akan simpan, dan ini dipanggil dia placeholder. Dan satu lagi dia punya tempat di mana untuk disimpan. So kita akan simpan pada number underscore employee, emp, number employee. Okay. Ini kita panggil dia placeholder, yang ini kita panggil dia sebagai variable name. Okay, jadi tengok kalau kita nak check sama ada kita dah declare tak declare, kita double klik pada link, kita double klik pada variable name, nampak kita dah declare kat atas. Kalau kita tak declare lagi kat atas, dia akan jadi error. So sama juga dua titik bertindih ataupun semicolon di sebelah. Okay, kita akan masuk function while. While ni dia akan dalam tu nak tahu condition dia apa, dia adalah relational operator. While kita declare dalam dia count underscore employee lebih kecil dari number underscore employee. Sini membawa maksud count kita dah declare ke atas, count underscore employee kita declare sama dengan kosong. Tapi number employee kita tak declare lagi berapa nilai dia, tetapi kita nampak kat sini number of the employee lebih besar daripada count of employee. Jadi maksudnya bila count employee sama dengan kosong, number tu mesti lebih daripada kosong, iaitu 1, bermula dengan 1. Okey, dalam while, selepas while kita kena letak satu dia punya condition dia,
mulakan dengan semikolon, buka semikolon, tutup semikolon. Dalam ni kita bagi condition dia, kita buat printf. Dua new line, ayat yang akan dipaparkan, enter hours for employee %d. Dan kita kena masukkan dia punya data. Data ni kita letak kat sini, kita simpan pada individual. So kita dah declare individual di atas tadi, so tak ada masalah. Jadi dekat sini, apa masuk individual sama dengan 1, dia akan bermula dengan nilai 1. Okay, seterusnya bila kita printf, kita nak simpan dia, kita kena type scanf supaya kita boleh simpan data yang akan dimasukkan oleh user tadi. Okay, scanf. Kenapa kita masuk %lf? Kerana %lf ni untuk kita dapat dia punya floating number. Kalau tadi %d kita nak masuk integer data, ni kita dapat floating number. %f. Jadi kita ambil %f, kalau user masukkan %f, lepas tu kita akan simpan pada dalam rate. Okay, kita akan simpan dalam rate. So rate pun kita dah declare kat atas. So jadi kita guna double. Bila kita nak guna double, kita akan guna floating. Kalau kita guna integer, kita akan guna %d. Okay. Jadi bila user masukkan data, okay, bila user masukkan data, dia akan masuk ke dalam rate nanti. So dia akan simpan dalam rate. Seterusnya kita minta user lagi masuk ke data, kita printf. Kat sini pakai \t, maksudnya satu tab, enter rate. Pada format ni, apa-apa kita tulis tak kisah, tak perlu declare pada bahagian atas, kita boleh tulis ya, dia akan paparkan pada printout nanti. Enter rate for employee. Enter rate for employee. RM tak guna sebagai individu yang sama. Okey, bila user masukkan berapa rate, dia akan simpan pada scanf, kita akan simpan dalam ini untuk untuk floating kita letak di bawah, untuk atas kita masukkan decimal. %d. Okay, hours. Okay, hours tadi kita dah declare kat atas. Okay, hours dah declare. Jadi kita pakai integer, kita cuma ambil %d lah. Kalau kita pakai double, kita ambil floating, lf. Okay, dah sudah, kita akan buat pengiraan P sama dengan float hours. Okay, arithmetic kita guna simbol darab, hours darab dengan rate. Okay, baik mana kita dapat hours dengan rate ni? Pada sinilah hours. Bila user masukkan hours, disimpan pada hours, kita ambil data daripada hours,
Direct bila user masukkan rate, kita masih ambil data dari rate, jadi hours direct rate kita akan dapat pay. Jadi bila dapat pay kita akan print keluar printf okey, backslash tab, satu tab. So printing akan keluar the pay for employee persen D, kita akan ambil yang individual punya juga, di RM individual. Kita boleh ambil ini. Okay, kalau kita tak pasti sama ada kita punya typing ada error tak ada, kita klik saja individu ni. Bila dia link semua, maksudnya individu ni tak ada typing error lah. Okay, printf dah akan keluar nanti the pay for employee mana individual ni. Kalau sama juga, kali ini ada satu, ini adalah employee satu, ini pun employee satu. So RM dah akan ambil daripada rate yang kita minta tadi. Ini typo sikit, upload di is RM persen 6.2 LF dan 2 new line di dalam titik 2 new line. Okey, di sini maksudnya yang pertama individu. Jadi individu dia akan print the pay for employee persen D, dia akan ambil data dari individu, dan pay dan RM persen ni dia akan ambil data daripada pay ni. Okey. Jadi apa maksud persen 6.21F? Okey, yang pertama adalah point ni, titik ni. Titik ni bermaksud, okey, saya besarkan biar jelas. Titik yang bermaksud adalah point 2. Point 2 maksudnya kita selepas titik perpuluhan ada dua nombor, dua nilai, dua integer dekat situ lah. 00 ke 01 ke 10, jadi ada dua nombor di situ. LF ni maksud sebab kita guna float. Jadi bila kita guna float kita ambil pada double, pakai float supaya float ni dia boleh pergi kepada 32 byte. Maksudnya dalam 6 width lah. Lagi satu, bila kita pakai ni 6 space. Bila masuk 6 ni bermaksud daripada titik perpuluhan ni, daripada belakang nombor yang akan keluar ni, dia adalah 6 width. So jadi contoh kalau dia keluar 100.00, daripada 00.1, 2, 3, 6 tempat. So 6 jarak dia, 6 width. So ada 6 nombor kat situ. Tetapi kalau dia cuma keluar RM10, dia akan jadi RM spacebar 10.00. Tapi kalau ada 100, RM terus 100.00. Itu maksud 6.2. Okay. Bila kita dapat pay, baru kita akan buat arithmetic punya program. Count underscore dah ada kat sini, kita boleh double klik saja, tak perlu nak tab lagi. Tambah. Lepas tu kalau dia keluar macam tadi, contoh individual, maksudnya kita nak guna perkataan yang sama. So ada perkataan dah declare pada atas, enter saja, tambah.
dan seterusnya total pay. So kita akan jimatkan masa kita type lah dan menjimatkan kita punya kesilapan. Total pay sama dengan total pay. Okay, total pay tambah pay. Okay, ini maksudnya dua ni adalah increment. Increment. Yang ini adalah arithmetic program. Maksudnya total pay tambah pay. Itu arithmetic program. Okay, fungsi count employee ni kita akan tengok pada atas. Count employee tambah-tambah bermaksud dia akan tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan individual tambah 1 tambah 1. Pertama kita tengok pada count employee. Atas ni kita dah declare count employee sama dengan kosong. Jadi bila starting running program dia akan running count employee sama dengan kosong. Employee sama dengan kosong. Jadi bila sampai kepada increment dia akan kosong tambah 1. Maksudnya dia akan jadi 1. Jadi count employee pada sini adalah akan jadi 1. So bila employee jadi 1, num underscore employee mesti jadi 2. Kalau awal tadi count employee kosong, num employee jadi 1. Bila sampai kepada increment dia akan kosong akan tambah 1 jadi 1. So kat sini akan jadi 1, count employee jadi 1. Jadi bila sampai kepada while sini count employee 1 bermaksud number employee mesti lebih besar dari 1 iaitu 2. Jadi dia sampai lagi kali kedua, 1 tambah 1, count employee akan jadi 2. Bila proses ke atas, count employee sama dengan 2. Bila di sini, count employee sama dengan 2. 2 mesti lebih kecil daripada number employee. Automatic number employee adalah 3. Dan proses itu akan berulang-ulang setakat mana yang user masukkan. So, number employee tadi user masukkan. Nama employee, kalau user masukkan 4, count employee akan proses sampai 3 sebab dia lebih kecil pada 4, maksudnya dia tak boleh 4 lah. So, bergantung kepada berapa number employee yang user masukkan yang kita simpan dalam ni. Kalau dia masukkan 5, bermaksud count employee mesti kurang daripada 5, adalah 4 jawapan dia. Okay, berkaitan dengan individual tambah-tambah, pada asalnya adalah individual sama dengan 1. Bila proses pertama berlaku, individual sini adalah 1. Jadi, enter hours for employee individual. So, individual pertama kita adalah 1. Kat sini akan jadi 1, sini pun akan jadi 1. Tapi bila proses seterusnya, individual sama dengan 1. Bila pergi kepada increment, tambah 1. Maksudnya 1 tambah 1 akan jadi 2. Okay? Individual sini sama dengan akan jadi 2. Bila jadi 2, bila sampai ke sini, dia akan jadi individual 2. So, maksudnya akan jadi employee nombor 222. Sampai ke increment seterusnya, 2 tambah 1 akan jadi 3. Jadi, ke atas ni individual akan jadi sama dengan 3. Jadi, bila jadi 3, kat sini individual semuanya akan jadi 3. Jadi, hours of employee 3. Itu maksudnya tambah-tambah. Okay? Dan proses akan berhenti sehingga habis count pada berapa count employee yang dimasukkan oleh user. Seterusnya arithmetic program. Total pay sama dengan pay tambah total pay tambah pay. Maksudnya total pay tambah pay. So mana kita dapat pay ni? Pay ni kita dapat daripada sini. Kalau dapat kita akan tambah. So total pay ni akan buat keseluruhan nantilah. Okay, seterusnya selepas habis condition while, kita akan masuk printf. Selepas condition while, okay, kita type apa kita nak keluarkan, nak paparkan printf. Paparan kita adalah all kalau ada error kita boleh copy terus ya. Mudah. Okey, apa yang kita nak keluarkan kat sini adalah all sending employee
employee space process. Okay, new line akan keluar kat sini adalah ambil daripada number underscore employee. Nilai employee ni dah akan ambil dari nilai persen D ni dah akan ambil daripada number employee. Kalau number employee mesti lebih daripada 1, mesti lebih daripada kosong, so dia akan mula dengan 1 lah. Bila berikutnya dia akan count 1, 2, 3 dan seterusnya. Bila tambah kosong tambah 1 dia akan print 1. Bila proses berikutnya count employee jadi 1, 1 tambah 1 jadi 2, dia akan print 2 number employee. Seterusnya kita akan print printf total payment made RM persen 6.2 LF. Width dia 6 selepas 2 titik perpuluhan. Nilai dia ambil daripada total pay underscore pay. Okay, kita klik, dia akan ambil nilai daripada total pay. So nilai yang akan keluar di sini adalah daripada total pay. So dia akan keluar ada 2 titik perpuluhan dan width dia adalah 6. Okey, last kali kita return return 0 bukan kosong, return 0. Bila kita selesai return 0, dia akan ulang proses. Jadi kita boleh run program kita. Okey, program kita akan keluar sama macam kita type tadi, printf simbol tambah-tambah, lepas tu \n new line akan keluar application calculate. Kenapa di tengah? Sebab kita letak \t itu satu tab, dan akan keluar sini please number. Selepas dua new line, satu new line, dua new line, akan keluar please enter yang kita printf tadi lah. Jadi bila kita enter kan, dia akan masuk dalam number employee punya storage. Jadi ikut pada soalan semula, arahan untuk kita masukkan 4 number employee. Okay, 4 number employee. Okay, enter hours employee yang pertama adalah 8. Yang kedua dia punya rate adalah RM4.50. Dia akan keluar RM36. Kenapa dia keluar kosong-kosong di sini adalah kerana pada program kita dekat sini adalah kita letak point 2. Maksudnya ada 2 titik perpuluhan dekat sini. Dan bagaimana kita boleh dapat RM36? Pada program kita dah buat hours direct rate. Kita dapat, dia akan print berapa hours direct rate yang kita masukkan tadi, dia akan print, dia akan keluar kat sini. Seterusnya, soalan yang seterusnya untuk employee nombor 2, hours dia 9, rate dia RM4.20. Dapat RM37 bersama. Yang ketiga 6 hours, rate dia RM5.70. Okey, dah kita masuk ke 4, 7 hours, RM4.65. Okey, total adalah kita dapat RM140.55 sama. Okey, bagaimana kita boleh dapat RM140 ni? Bila kita kena tambah semua ni pada coding kita ambil total pay. So dia akan tambah total pay tambah dengan pay setiap employee tadi. Jadi kita akan dapat total pay. Okey. Kalau asal punya program kat sini adalah 6. Tapi bila dia nombor dia melebihi 6, dia akan default. Okey, seterusnya arahan seterusnya di sini adalah which output interface remain exactly same. Modify the above source code and replacing while
iteration statement with do while. Okay, saya akan terangkan sehingga do while dan akan seterusnya akan diterangkan oleh rakan saya Muhammad Ahmad Rashidi Ismail. Okay, bagaimana kita nak buat do while pada source code yang sama. Okay, do kita kena masukkan statement do, while nanti di bawah kita akan letakkan dia punya condition, apa condition dalam while. Jadi kita masuk, kita gantikan do dengan while. Okay, do, dekat dulu. Ni statement do, selepas statement do kita masuk while. Copy terus, cut. Okay, ini adalah statement while. Okay, selepasnya mesti ada semicolon. Okay, do program pertama, apa si program C akan buat. Selepas selesai, dia akan while mesti count lebih kecil, count employee mesti lebih kecil pada number employee. Okay, bila kita run, okay, kita akan dapat result yang sama seperti menggunakan while sahaja. Okay, kita boleh test guna arah yang sama, kemudian soalan yang sama. Ada 4 employee, pertama 8 hours, rate dia adalah RM4.50. Employee kedua 9 hours, rate dia adalah RM4.20. Employee ketiga 6 hours, rate dia adalah RM5.70. Employee keempat adalah ada 7 hours, rate dia adalah RM4.65. So kita akan dapat total yang sama. Okay, ini saya punya output dan ini saya punya source code. Okay, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Rashidi bin Ismail. My matrix number B0819103119. Today I would like to share Lecture 3 under program of BEEC 1313 Programming Fundamental regarding topic of repetition control techniques. Okay, my partner I'm doing this project, this task together with my partner Mr. Zamri bin Zakaria. Okay, Mr. Zamri bin Zakaria, and thanks to my lecturer Mr. Ahmad Faiz bin Zainal Abidin. So in this lab sheet we have 4 type of tasks, which is section A, create new empty file, which already stated here, which is done with my partner Mr. Zamri. And then after that, the second task is modify from this source code. Okay, change while iteration to do while iteration statement, which also done with my partner Mr. Zamri. And for iteration statement, this is I would like to share. Okay, I prefer to use this type of software. This is CodeBlocks. Okay, because for me it's easy and is preferable of my instructor Mr. Ahmad Faiz. Okay, so I open up here. So for section A3, okay, this is what I've done. Okay, so this is a 4 iteration statement here. So let's see, we compile first. Okay, then we run. Okay, for this output I cannot simply put what I like here. I must use what given task here, okay, which is stated in the lab sheet. Okay, so I have to insert 4 number of employee. Okay, 4 number of employee, and then for first employee 8 hours, and the rate is RM4.50. Okay, second employee 9 hours, the rate is RM4.20. Okay, once you enter, you will get the pay of the employee RM37.80, which is same here, stated here.
Okay, for third employee 6 hours, the rate is 5 ringgit and 70 cent. 4 employees 7 hours and 4 ringgit and 65 cent. Then alhamdulillah is correct, 140 ringgit 55 cent, which is what's stated here. Alhamdulillah. Okay, for last task for section B. Okay, I have been given to create a new complete executable C program to create 2-dimension array, and I have to my output should be display final 3x3 array, or 3 row and 3 columns as input by user. So I have to insert 3, 2, 5, 4, 7, 11, 6, 9 and 15. Okay, so I've done this task actually. Okay, you can see here, file and open, and this is part B. Okay, this is part B. Okay, 2-dimensional array. Okay, I use 4 iteration, which is here. Okay. Okay, so let's see, compile. Okay, 0 warning, 0 error, alhamdulillah. So let's try to run. Okay, so it stated the main title here. Okay, 2-dimensional array. Okay, so enter number. So first I have to enter the number of 3. Oh, sorry, number of 3, and then number of 2, 5, 4, 7, 11, 6, 9 and 15. So the output should be like this, 3x3 array. Let's see, is it works? Yes, alhamdulillah. So the sequence, the arrangement of the number is same in what it looks like here. Okay, alhamdulillah, this is what I've done here. Thanks to Mr. Amar Faiz for give me this opportunity for my task, and thanks to my partner Mr. Zamri for guiding me, and thank you very much. Have a good day.